नमस्कार, तुम्ही पळयतात आरडीएक्स गोवाचे कोंकणी खबराचित्र आणि हांव आसा तुमच्या सांगाताक स्नेहा सुतार. तर सुरवातेक पळोवया गोंयच्यो कांय मुखेल खबरो. गोवळी वखदा वेव्हार प्रकरणाचो तयार केल्लो अहवाल म्हळ्यार सुडाचे राजकारण रवी नायकाचो आरोप. शाळेंतल्या भुरग्यांनी एकठांय केल्लो कोयर करपाक नेमलो कंत्राटदार एलिना साल्ढानान. आणि वास्कोच्या कोयराचो प्रश्न सोडोवपाक मुरगांव नगरपालिकेक आयला अपेस, उपनगराध्यक्ष शेखर खडपकराचो आरोप. आणि आता खबराचित्र विस्तारान. आमदार मिकी पाशेको हांचे फुडारपणा खालच्या सभाघर समितीन गोवळी वखदा वेव्हार प्रकरणाचो तयार केल्लो अहवाल पुराय राजकीय सूड घेवपाचे भावनेंतल्यान तयार केला आणि हो अहवाल म्हळ्यार आपणाक मुख्यमंत्री गोवा विकास पार्टी आणि मगो पक्षाचे सुडाचे राजकारण दिसता असो आरोप आदले गृहमंत्री रवी नायक हांणी केला. आपूण गृहमंत्री आसतना आपणान खंयच्याय अधिकाऱ्याचेर दबाव हाडूंक ना अशें तांणी ह्या वेळार स्पश्ट केला. पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. पणजेच्यान संजय मनोलेचो रिपोर्ट. जो विधानसभेक जो रिपोर्ट सादर केल्लो आसा त्या रिपोर्टा विशीं पळोवपाक गेल्यार त्या रिपोर्टाक कांयच ना. जो प्रश्न 12C जो विधानसभेक येयल्लो 3 ऑगस्टाक 12 तेव्हा तेजे रिप्लाय करपा सांडून गोंयचे मुख्यमंत्र्यान डायरेक्ट आपणेच हे केले, आपण हाऊस कमिटी करू आणि ते प्रमाणे ती हाऊस कमिटी फॉर्म जाल्ली अंडर मिकी पाशेको, गोवा विकास पार्टी, दुसरो कोण तो हो कायतू कायतान फर्नांडीस सिल्वा कायतान सिल्वा, दुसरो तेगेलेच पार्टीचो, तिसरो आमदार फोंडेचो लवू मामलेकर आणि तो MGPचो आणि दोग जाण जे आसात ते BJPचे एक मायकल लोबो, विष्णू वाघ हे कमिटीचे मेंबर. आता ते पळोवपाक गेले जाल्यार ते कमिटीच्या मेंबरांनीच तो रिपोर्ट मान्य करूं ना. म्हणजे हेजे वयल्यान दिसता की हो रिपोर्ट जो आसा तर आमकां दिसता कित्याक फाटली जेन्ना कटिंग सगळी कटिंग जाली ते पळोवपाक गेल्यार तितूंतल्यान ताका फरक कांयच ना. म्हणजे हे तुमी जे दाखयतात अशें लोकांक हे करून फास्ट हे करून मुद्दम रिव्हेंज घेवपाचे हे पळयता. म्हणजे हेजे वयल्यान दिसता आमकां की हे मुद्दम केल्या आणि मुख्यमंत्र्यान हे मुद्दम केला कित्याक ना ताका कसली गरज आशिल्ली हाऊस कमिटी करपाची. जेन्ना ऑलरेडी CBI आसा हांगासर तुमचे कडेन कितें आसा CBI व्हरून दिया. CBI आसा केस दिल्ली आसा, CBI दिया केस. कित्याक दिनात? कितें असलें कितें कर्नावाल कित्याक करता? हे रिपोर्टाक कितें आसा? म्हाका दिसता कांयच दिसना. आता ती 2014चे इलेक्शन आसा, ही 2014चे इलेक्शन आसा, ती इलेक्शनाक लागून हे सगळे ती तयारी चल्ल्या म्हणून असं प्रत्येकाचे बदल करपाक चलता. बदनामय करप. शाळेंतल्या भुरग्यांनी एकठांय केल्लो कोयर भरपाक कंत्राटदार नेमला आणि हो कंत्राटदार उत्तर आणि दक्षिण गोंयांतल्या स्कुलांनी वचून कोयर एकठांय करतलो. बिलावल ट्रेडर्स हांकां हो कंत्राट मेळ्ळा अशी माहिती पर्यावरण मंत्री एलिना साल्ढाणा हांणी दिल्या. पणजेच्यान संजय मनोलेचो रिपोर्ट. Very important decisions have been taken. The first is with respect to the garbage collection that the schools are doing. Okay, now the schools are already collecting garbage through the children, teaching the children how to segregate and bring only dry waste to school where they deposit the waste in different bins. Now the problem was that we had problems with getting a definite contractor to pick up this waste from the schools. Now I think the contractor has been identified and things are falling in place. I think the contractor is Bilava Traders. Bilava Traders. And a
contract has been worked out with them, and they will be picking up the waste. They will be picking on alternate days. One day for the school, from the schools in the north, and the next day from the schools in the south. So that's a very important decision. वास्कोच्या कोयराचो प्रश्न सोडोवपाक मुरगांव नगरपालिकेक आपेस आयला असो आरोप मुरगांव नगरपालिकेचे उपनगराध्यक्ष शेखर खडपकार हांणी केला. 19 वॉर्डांत आशिल्ल्या ह्या कोयर प्रकल्पाक लागून लोकांक बरोच त्रास जाता. कितलेशेच फावटी सांगून लेगीत नगरपालिका ह्या गंभीर विशयाकडेन आडनदर करता अशें सांगून मुख्याधिकारी YB तावडे हांणी ह्या गंभीर विशयाचेर तोडगो काडचो अशी मागणी तांणी केल्या. वास्कोच्यान किरण बोरकराचो रिपोर्ट. As far as garbage or garbage treatment plant is concerned, municipality has failed in all the departments. And Mormugao Municipal Council is least bothered about what is happening there at garbage treatment plant. The people who are residing over there, in spite of the repeated oral and written complaint, followed by several reminders, Mormugao Municipal Authority has turned deaf ears towards the complaint. You can't see the condition of the plant. It is smelling, stinking very badly. How long people will tolerate? How long they will keep quiet? Now, to the chief officer and the concerned person who is looking after the plant, that take necessary action in this regard. Otherwise, if we are going to paralyze whatever garbage collecting from the city and dumping over there, we are going to paralyze the functioning. And if we stop transportation, full city will start smelling. So I am requesting chief officer, kindly look into the matter, take necessary action in this regard. Otherwise, better be ready for the consequences. As far as this situation which you are narrating to me, I am aware of that. We are working on foot basis on that issue, how to eradicate this accumulation garbage and this. As you know, we have already now put up the JCB, which is reshuffling our garbage accumulated there. We require a big size dossier to have this layer-wise garbage on that dumping ground. What I am requesting is that others measure also we have worked out, and it requires some financial as well as some time period to go. We are launching very soon this door-to-door garbage basis collection also, and worker also we are putting to segregate that garbage on the dump site also, which will be, I think, reducing the dump of that accumulated garbage. So these measures we are doing. As far as this smell and foul smell is coming, we are working on that. EMI, we have already given order that the moment that medicine will come, we are putting on that in order to curb that foul and this bad smell on that order. This some requires some times, and as you know, the situation of our council financially very weak. We are requiring fund also should be generated from our government. So that planning we are doing. We council also have put up a detailed note to them, and let us see. As far as councillors are concerned, they should also extend their cooperation to us, because they are knowing also situation of council, financial as well as this garbage issues. I hope that immediately we will put this curb on that nuisance of garbage. आणि आता घेऊया एक लहानसा व्यावसायिक विसव. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्ली, त्या फुलांनी आज तू त्याच देवाची भुई वाडटा. उदकान उडयल्ले प्लास्टीक आमच्यो दर्या देगो पळय कितले बुरश्यो करता. येताना देवाक चांगलेले तिका राखतलो. कुडी येताना देवाक चांगलेले तिका राखतलो. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळटलो. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीतकाय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स
कदम बस स्टँड पणजे. हांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी थोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. विसवा उपरांत तुमकां येवकार. गोंयांत वाडटे चोरयांचे प्रकार चालू आसतना फटवणूक करून भांगर फारोवपाच्या प्रकारांनी वाड जावपाक लागल्या. शुक्रारा सांगोळडा वाठारांत अशीच दिसा उजवाडा चोरी जाली. आंगावेले भांगर चकचकीत करून दिता अशें सांगून सेल्समॅन जावन आयिल्ले चोरांनी चालाकी करून सांगोळडाचे उदय परवार हांचे घरकान्नीचे सुमार 1,20,000चे भांगर फारायले. सांगोळडाच्यान गौतम शिरोडकराचो रिपोर्ट. पयलीं ते आमच्या घरान येयलेले आनी चेडो म्हाजो न्हिदलेलो आनी ह्यो चेडो आसलेलो. चेडो आसतकूच तेणी म्हाका कितें विचारलें, आमी लिक्वीड हाडला. हांवें सांगलें आमकां हें लिक्वीड नाका म्हणून, आमी असलें घेयना. म्हणटकूच म्हणून तोंडान कितले सुबेज जाता हिंदीन म्हाका. हांवें सांगलें हांव तोंडान सुबेज जायना. हांवें काय तुका म्हटल्यार म्हाजें आपोवंक ना, आमकां प्रॉडक्ट आवडना, आमी घेयना म्हणटा म्हाज्यान झगडोंक रावलो. झगडोंक रावतकूच दुसरो दादलो धांवन येयलो. कितें म्हणलो, ना तो असोच आहा, तेज्यान तूं झगडो नाका, आमी ताका समजोवन सांगता आनी आपूण तेजे कडसून तुका माफी मागता म्हणून. हांवें सांगलें तुमचो म्हटल्यार गोव्यान खंय प्रॉडक्ट जाता पळय म्हाका म्हटल्यार एड्रेस दी. तो म्हणलो आमचो गोवा न्हू, आपली जाय जाल्यार गाडी पळय म्हणलो. आमची गाडी एमएच. तेन्ना हांव गाडी पळोवंक गेलें, एमएच आसलो 0 आनी फुडें कितें तरी आसा तें हांवें सामकें पळोवंक ना. मागीर हेंच्या घरान येयलें. हेंच्या घरान येतकूच मागीर ते भांगर सगळें घेवन लिक्वीड घेवन येयल्लो पळय मनीस, तेणी हे घातलेली कुर्ता आनी पॅन्ट घातलेली, बंडी आसता पळय व्हायट कलर ती घातलेली. आनी गाडयेचेर जो आसलेलो तेणी डार्क ब्लू घातलेले, हेल्मेट नासलेले पण तो काळो आसा, मातसो लांब आसा. आनी फुडें येयल्लो तो लांब आसा पण तो मातसो जाणटो कसो आहा. आनी एमएच आहा 0 कितले तरी आहा. हांवें चड पण चेडो म्हाज्या खातीर आसलो म्हणून हांवें तितलो लक्ष भायर येवन दिवंक ना. गाडी पण खूब वगत आसली, 10-15 मिनटां गाडी धांवलेली. हेंगेर येयसर पॅशन प्लस न्हू, पॅशन प्लस ब्लू कलर. म्हाका बायलेन फोन केलो की घरा कडेन यो हे जालें म्हणून. घरा कडेन बायलेक विचारलें. बायलेन म्हाका सांगलें येयलें म्हणलें भांगर तुजें चकचकीन करता आमी. पांयांतले पयले चाय दिले चकचकीन करपाक. पांयांतले चाय चकचकीन करून दिले तेका आनी मागीर ते भांगर घेतले चकचकीन करपाक. भांगर घेतले, मंगळसूत्र घेतलो, दावल घेतलो आनी मुदी घेतली आनी तिनूय तोपल्यान घातले आनी धाकणें धापून पावडर घालून दिलो तेका. आनी ते उतर पळयता जाल्यार भितर कांय ना. आनी हे 2 वर्सां आमी चिंत्ताले की चोरयो जाता म्हणून आमी आयकताले, पूण हे आतां 2 वर्सांक आमकां हे घडलं म्हणून आमकां आतां कळ्ळें. सरकारा कडेन कांय जायना हेच्या फुडें. कमीत कमी मंगळसूत्र आमी आम आदमी, आमी हांव ड्रायव्हर, 70,000चे एक मंगळसूत्र आहलें म्हाजें. तेच्या आवयन दावल घातलेलें म्हाका कितलें तें खबर ना. आनी एक मुदी हांवें एक घातलेली आनी तेका लग्नाक. फाटल्या वर्सा जावपा आशिल्ले लोकसभा वेंचणुकेंत भाजपा गोंयांतल्यो 2 सुवाती जिखून जैतवंत जातलो असो विश्वास पक्षाचे केंद्रीय फुडारी व्यंकय्या नायडू हांणी उक्तायला. मजगतीं गोंयांत लोकसभेचे वेंचणुकेंत पक्षाची नीती थारावपाक प्रदेश भाजपा गाभो समितीची आयज म्हत्वाची बसका जातली अशी माहिती तांणी मुखार दिल्या. पणजेच्यान संजय मनोलेचो रिपोर्ट. I am confident even Goa will get 10% result. We had 2 seats earlier. I am sure we will be able to repeat that in the next Lok Sabha elections because Goa voters are more enlightened, educated and they are worried about the country's future and they are happy about the state government doing good job under Sri Manohar Parrikar's leadership. So they also want a friendly government at the center so that the Goa's progress can be further accelerated. मायनिंग बंद जाल्ल्यान लोकांनी शेती वेवसायाकडेन वळचे असो उलो फातोर्डाचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी मारला. फातोर्डा मतदारसंघातल्या शेतकऱ्यांक शेत कापणीचे मशीन भेटयले उपरांत ते उलयताले. शेतकऱ्यांक जाय तसो आदार करपाक आपूण सदांच तयार आसा अशें तांणी मुखार सांगला. फातोर्डेच्यान मंदार नायकाचो रिपोर्ट. आमी आतां फातोर्डाचें हार्वेस्टिंग आज सुरवात केल्ली आहा. 20 दीस हे आमचें टोटल हार्वेस्टिंग फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सीचें चलतलें. एज युजल वी फॉर फातोर्डा स्पॉन्सर करता. म्हाका दिसता एग्रीकल्चर आतां मायनींग कंप्लिटली बंद जावन
एग्रीकल्चर हैज टू बी सिरियसली सीन एज एन ऑक्युपेशन इन गोवा. हाजे पयलीं इश्यू सदांच येतालो की लेबर स्कॅर्सिटी आनी हाय कॉस्ट ऑफ लेबर हाजे खातीर एग्रीकल्चर नॉट वायबल जातालें. आतां एग्रीकल्चर वायबिलिटी वाडपाक मेकनायज्ड फार्मींग इज द ओनली आन्सर. इन किपींग विथ दॅट वी हॅव स्टार्टेड मेकनायज्ड फार्मींग. हाजे मागीर आमी आतां आनी मेकनायजेशन सुरवात करूंक सोदता, इन्क्लुडींग इन प्लांटींग. दॅट इज वाय द पावर टिलर बी आमी आतां हे दिसांनीच बेगीन घेवपाचे आहा. तितलेंच न्ही की जितले कोण शेतकार आहा फातोर्डा मतदारसंघात हांकां कोऑपरेटीव फार्मींग बेजीस आनी ऑर्गेनीक फार्मींग सपोर्ट करपा खातीर आमी हे वर्सा एक सारकें एक टार्गेट धरून सुरवात करपाक सोदतात. आनी हाजे खातीर आमी पावर टिलर आतां बेगीन घेतले. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग सरकारान कायदो केल्लो आहा. सो एक जे पडंग शेत उरता हें पडंग शेतूय जाय जाल्यार शेतकारान दुसऱ्याचें रेंट कॉन्ट्रॅक्टाचेर घेवंक मेळटा. आनी फार्मर क्लब करून तांचे जे प्रोडक्ट आहात ज्यातून पेस्टिसायड नासता, जे कन्ज्यूम करून दुयेंसां जावंक शकना, हें सगळें आमी फातोर्डा मतदारसंघान हे वर्सान कंप्लीट करतले. हे वर्सान म्हळ्यार इलेसांव काय फाल्यां ना. सो तसो आमकां टार्गेट 5 year प्लॅन आमच्या हातान आहा. बट दीस इयर इटसेल्फ वी वील स्टार्ट मेकनायज्ड फार्मींग and cooperative farming and making farming clubs. आणि आता परतून एक फावट घेऊया एक लहानसो व्यावसायिक विसव. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Crafts fair and exhibition display demonstration and sale of exquisite crafts brought by the craftsperson of northeastern states. Crafts on display, cane furniture, hand-printed woven textiles, saris, bed covers, embroidery, wood carving, terracotta, jewelry, art metallic ware, jute items and many more. From 3rd October to 28th October, 10 a.m. to 9 p.m. including Sundays. Major credit cards accepted. At Goa Kshatriya Maratha Samaj Hall, opposite New Majestic Hotel, behind Sunday School, Porvorim, Goa. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयला ते कोणाच्यानूच वाचूंक जायना. पण एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट एंड ऍडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता. देखून ऍडमिशन घे फकत एन इन्स्टिट्यूट पोरवोरेम. To be the best, you have to learn from the best. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. Admissions open for degree and diploma courses. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa's first ISO 9001-2000 certified educational institute. Nova Sidadi Commercial Complex, S1 Building, Alto Porvorim, Pardes, Goa. Contact 0832 241 1350 or 9326 1149. विसवा उपरांत तुमकां येवकार. सारखी देखरेख जायनाशिल्ल्या इमारतीपासून लोकांच्या जिवाक भिरांत निर्माण जावची न्हय म्हूण दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी एन डी अगरवालान मडगांवच्या जुंता क्वॉर्टर्सांतले इमारतींची पळोवणी केली. पळोवणी केल्या उपरांत ह्या इमारतींची सारखी देखरेख जावंक नाशिल्ल्यान तांणी खंत उक्तायली. मडगांवच्यान मंदार नायकाचो रिपोर्ट. Quarters has approached me. See, the condition of the buildings are very bad. There are no maintenance. So, as collector being a allotting authority, I believe I talked to a executive engineer. I came with the engineers and we have seen the position. We are preparing the estimates as they promised by 31st of October. Estimate they will prepare and they will send for their technical sanction everything. Hopefully work will take a lot.
How many quarters are here? I have not seen individual quarters. I have seen a sample quarters. So he said it is in average quarters like that to the repair and strengthen the all the quarters, not only one quarter. Whatever the property of the government is here, so there is another complaint that the illegal activities going on, people entered who are not resident of this area, they come, their vehicles are tapped. So I suggested on the line of that quarter we have the compound in the government quarter. Same line we can make the quarter compound here also. It will help and improve the system. This first time this complaint is coming here outside resident area and meeting. No, when the complaint come, I used to send up police patrolling. Previously when I joined the South Goa, that time also complaint has come, and then we have increased the patrolling this time. Then we got a feedback that illegal activity has been controlled. It may be restarted. Collector visiting Junta quarters in Pajipur, and he is visiting there with a local councillor and certain other reporters and photographers. He says he has been called there because the Junta quarters, which is the government quarters, needed some renovation and some very immediate renovation. आता म्हाका एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टराची लॉजिक समजना तो डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट तो वता जुत्ता कोर्टांत आनी बिल्डिंगेक ज्यो क्रॅक आयल्या तो पळयता. PWD ऑफिसर जे ताजे बरोबर आहा ते ताका सांगतात की हें काम आमी सगळें एस्टिमेट काडून टेंडर काडून वर्क ऑर्डर दिल्ल्यो आहा 45 लाख रुपयांचें काम विच इज मोस्ट इमिजिएट. शैक्षणिक भेटे खातीर केरला आयिल्ल्यो 4 अल्पवयीन चलये रेल्वे मार्ग चुकून गोंयांत पावल्यो. ह्या चलयांक वास्को पुलिसांनी ताब्यात घेवन तांकां आपणा घरांत धाडल्यात. ही 4 चलयां नैनिताल भागांतली आसात. वास्कोच्यान किरण बोरकाराचो रिपोर्ट. 8th of this month, about 75 girl students from All Saints College, Nainital, left for a tour to Kerala, and while returning on 15th in Kerala Express, when they reached Warangal on 16th, they got down from the train and they went to buy some snacks and all. When they returned back, they landed in another train, and they realized that they were sitting in the wrong train, so they got down at Kajigodi. When they got down at Kajigodi, they got into another train, that is Howrah Express, Amravati Express, and then they came here. Now the teachers who were traveling with them, they have reported, they have given an FIR about these missing girls at Warangal. They inform us that they are traveling in this train, and so we cordon off the area at Vasco railway station, PSI Sharif and his staff and all, and immediately we got all these 4 girls. They are all in their teenagers, and they have been taken to the protective home along with the NGO. कुर्बानी विशयावेल्यान अखिल गोंय मुस्लिम जमात संघटना राजकीय वाद तयार करता, मुस्लिम समाजातल्या लोकांची दिशाभूल करता असो आरोप भाजपाचे अल्पसंख्याक समितीचे सरचिटणीस शेख जिना हांणी केला. तशेंच गोंयच्या मुस्लिम भावांनी ह्या संघटनेचेर बहिष्कार घालचो अशें आवाहन करतना ही संघटना पूर्ण रितीन काँग्रेसीची आसा असो दावो तांणी केला. मडगांवच्यान मंदार नायकाचो रिपोर्ट. 15 तारखेक एसोसिएशन ऑफ गोवा मुस्लिम जमात आणि एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेले, ते प्रेस कॉन्फरन्स त्याने सांगला की ते कुर्बानीक जे चीफ मिनिस्टरान प्रपोजल दिला, दे आर नॉट हॅपी न्ही. 26 तारखेक त्याने ऑल मजिदांक, गोंयच्या मजिदांक लेटर केल्या आणि सांगला जे सीएमान जे मिच कॉम्प्लेक्सान ती कुर्बानी करची आमी सगळे हॅपी आहा. आनी हो काल 15 तारखे मिटींग घेवन सांगता की वी आर नॉट हॅपी म्हणून. आमकां भारतीय जनता पार्टी सरकारान मनोहर पर्रीकार सपोर्ट केला म्हणून. म्हाका सांगपाक वायट दिसता की 15 दीस पयलीं सीएमान हेंचे कडेन मिटींग घेतलेली
ऑल जमाता कडेन. आनी तेन्ना सीएमान सांगलेलें की कुर्बानी तुमी मीट कॉम्प्लेक्सान तुमचे कडेन जाता तितली करा म्हणून. मीट कॉम्प्लेक्सात जितून पर डे 300 कुर्बानी करपा जाता. इन 3 days दे आर एक्सपेक्ट 1000 कुर्बानी करपा जाता. इतलें सांगून हेंच्यांनी त्यांचो एक सेक्रेटरी आहा वायस प्रेसिडेंट अब्दुल मतीन करोल हेंच्यांनी सगळ्यांनी म्हणून एक पिटिशन फायल केलें. सीएमा कडेन आर्ग्युमेंट जाले, सगळे हॅपी जावन भायर सरले, तरी आसतना हें पिटिशन फायल केलें. आनी हितून एक इशू केलो आनी लोकांक मिसगायड केलें. आमचे जे मुस्लिमचे भाव आहा दे आर नॉट फेवर ऑफ कुर्बानी and they are not favor of Muslims. They are Congress party member. वो बशीर शेख म्हणतो काँग्रेसचो एक्झिक्युटिव्ह मेंबर. हे कितें जालां ही सगळी इलेक्शनाची तयारी. आणि आता खबराचित्र सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट पळोवया गोंयच्यो कांय मुखेल खबरो. गोवळी वखदां वेव्हार प्रकरणाचो तयार केल्लो अहवाल म्हळ्यार सुडाचे राजकारण रवी नायकाचो आरोप. शाळेंतल्या भुरग्यांनी एकठांय केल्लो कोयर करपाक नेमलो कंत्राटदार एलिना साल्ढानान. आनी वास्कोच्या कोयराचो प्रस्न सोडोवपाक मुरगांव नगरपालिकेक आयला अपेस, उपनगराध्यक्ष शेखर खडपकराचो आरोप. आनी हेचे खबराचित्र हांगाच सोंपता. तुमी पळयत रावात RDX गोवा. देव बरें करूं.